कि कहबी प्रति 10 जन रे जो जिले में 7 जन आर्टिस्ट सी हूँ मयूरभंज। बाहर जगार जिते मुझे प्रथमे प्रथमे आम फिल्म दुनिया को गली मत समस्ते कहती अरे तुम्हें घर कौटी मुझे मयूरभंज ना मयूरभंज भाग्य दोषरू दहगंज मत थे जड़े कही मुझे गला वर्ष कहली हे धन मत कही तू मयूरभंज भाग्य दोषरू दहगंज खाली मन रखिता आम मयूरभंज सारा भारतर जी मेन सी मयूरभंज मेन पप्पू पम्पम आमर मयूरभंज पप्पू पम्पम एवं एक नंबर कॉमेडी पप्पू पम्पम ओमेन जदि भारतर मेन ताने आम मेन के कथा पचारू नहीं। ओडिशा लोक पेंट पिंधा शिखई आम सिनेमा हिरो हाँ ना आगुरी देखिए प्रशांत नंद धोती डोरा एकुटिया बारा पकड़ा ना नहीं। उत्तम महांती आसिले आरंभ है झुमका टिके तू तो हल दे पेंट पिंधा हाँ ना नहीं। ये हूँ मयूरभंज माटी आज से जगह ठिया समस्त गुरुजन मान को प्रणाम। युव वर्षर जी अच्छा समस्त को हाथ वाला अभिनंदन भाई मान को भाई मानकर भौणी मैंने जी अच्छा जदि हाथ अच्छे हल दिंतु एवं 2015 पर जो एंट्री कुची चिंगड़ी मिंगड़ी जी जन्म होती से अपर्याप्त स्नेह सबू जगह गले मु कमेडी करे कि आज कमेडी करी मु आज ये माटी सहित मो संपर्क कहबी। उदला कॉलेज रे पढ़ुली ग्रेजुएशन जिते कंप्लीट होगा मु घर को गली ये रोली नीलाद्री मेस रे समस्ते जानते जी जानते नीलाद्री मेस रे मु रोली आउ ड्रामाटिक सेक्रेटरी फेक्रेटरी सी सब बहुत कथा से चाहिए पाठ पढ़ा सरीगला मुझे घर को गली हठात मो मुंडर गोटे चिंता पशिला अरे धन से उत्तम महांती सिद्धांत महापात्र अनुभव ताक बापा माँ कौन द्वितीय जान सी हिरो हे मो कौड़ी कौन कहानी मु कौन नाकेरा टोका मु हिरो हो पारि मुंडू को गोटे कथा पशिला बेडिंग पत्र बांधिली भुवनेश्वर जीवी आउ बेडिंग पत्र बांधुची मो बापा कहले रे कुआड़े मुझे गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया तुम्हें माल चिन्ह पार्लनि हिरोटा घरे पड़ी तुम्हें तो कौन करदेल कहले कौन हम मुझे जाऊँगी भुवनेश्वर हिरो हेबी मो बापा कहले रह मुझे ज्योतिष को विश्वास करे टी देखईदबा तो जातक कहीकि आम से जड़े देवा बाबुली ज्योतिष अच्छा पाखे देखेले सी कहले ए शुक्र लिटिगेसन प्लट रे अच्छी मंगल पशिगला शनि भितर बृहस्पति एपट सेपट हो यार ए वर्षटा अतिरिक्त खराब ताकू कुआड़े छाड़ब नहीं। बापा कहले धन ये गोटे वर्ष रही जाए आपण मैंने भी जी टोका अच्छ जी झील अच्छ गोटे कथा शुणी दाओ गोटा अणुगुरिया हम ना बापा माँ जिते बड़े भी जहाँ कहे टे मानव कहीं कहल से गुड़ा आम ठार 20-30 वर्ष दुनिया को अधिका देखी हाँ ना तेणु मु भल पिला मो बापा कहले वर्षे रही जा मुझे येस पुओ रहीगला आर वर्ष भुवनेश्वर जीव जो वर्षे भुवनेश्वर घरे रही भुवनेश्वर जीवी अरे वर्षे कौन से सांगसाथी सांगे पढ़ी आम एरिया मोहरे मद मयूर 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 मुझे काले मद फद पीबी कौटी निशा पानी करी कौ झील कमेंट मारी कौन हम यही सब टेंशन भितर हठात आम घर पाखे गोटे शिशु मंदिर खोलता मत डाकी 3 मास खंडे से मास्टर हो गली ना ये भी मो देखिए हो ना तापर कौन करी भाविकी चाकरी टेंशन ले मुझे एक्चुअली गोटे बढ़िया कथा आप अच्छा के जानते जानते मुझे जो बाहर राज्य गुड़ा जाऊँगी हैदराबाद जाऊँगी बांगालोर जाऊँगी कलिकता जाऊँगी सूरत जाऊँगी बम्बे जाऊँगी दिल्ली जाऊँगी यही भाया आप विश्वास करेंगे बांगालोर में ओडिशा प्रोग्राम हम ओडिया प्रोग्राम या ठारू अधिका ऑडियंस जिते समस्ते हो बोली कहते मुझे चमकी जाए रे बापा आम ओडिशा अच्छा किए समस्ते कौन इे पलि आइल कलिकता 84टा ओडिया सोसाइटी गोटे गोटे सोसाइटी मिनिमम 1000-1500 सूरत रे ओडिया लोक जड़े एमएलए ताना आम सबू ओडिया मत लगुच चाकरी चक्कर पदा को पड़े माने चाकरीटा केड़े बड़ टेंशन कहीं बेकारिया पिलाटे जदि घरे थी आज्ञा समस्त टेंशन भल कि भाविकी देखिए पप्पू भाई जेठी जीव से ऑडियंसर अभाव हेनी मन रखी था तेबे 3टा मु सारे डिस्टर्ब हो जाऊँ। अच्छा तेबे मु गोटे बड़ बड़ कथा गुड़ा मार्क कली जे बेकार हबार केड़े बड़ असुविधा बाप घरे 3 भाई बड़ भाई चाकरी करची मझिया भाई बिजनेस सान भाईटा किसी करू ना देखिए से जगार सान भाईटी समस्ते कहते ये घर से गोटे बोझ गोटे गोटे छकरे देखिए 15टा खंडे पिला पाठशाठ पढ़ी थे कि सन्ध्या बेले आसी खटी करुवे सिगारेट टाणुवे कमेंट मारुवे आम समस्ते से क्रिमिनाल बोली कहू किंतु थरे आप चिंता करके देखिए से टोका गुड़ा नथिले आम सोसाइटी चलिबो नाही। आपण थरे चिंता करके देखिए से भास्कर भाई हूँ इलेक्शन बेले पछाड़े जी जिंदाबाद पकाती से कौ मैंने चाकरिया लोक जिंदाबाद पकेबा ना जीवेनी चाकरी पड़े बिजनेस लोक दुकान छाड़ी जीवेनी स्वाधीनता पाखु जी नेता आसुच्च समस्ते कहते आम बेकारी हटेबू बेकारी हटुची कि ना बेकारी हटिले राजनीति हम ना। 1 2 नंबर कथाटी कौन
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବ, ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ତାରିଣୀ ମେଳା ହବ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିବ, ସବୁଗୁଡା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ବେକାର ଟୋକା। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଧରାଯାଉ ନାଗପାଳ କହିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ, ତା ମାନେ ଜାଣିଥାଉ ନାଗପାଳ ବେକାର ଟୋକା ଗୁଡା ଅତି ଉତୁପାତିଆ। ନାଗପାଳ ଝିଅକୁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାରିବ ଥୟ ତମେ ମାଡ ଖାଇବ। କିଏ ପିଟିବ? ଚାକିରିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ନୁହଁ, ଏଇ ବେକାରୀ ଟୋକା। ଘରେ 4 ଭାଇ 3 ଜଣ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ସାନ ଭାଇ ବେକାର। ଭଉଣୀଟାକୁ ଯଦି ପର ଜାଗାରେ କିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲା ଇଏ 3 ଭାଇ ଯିବେନି, ଏଇ ସାନ ଭାଇ ତା ଦଳକୁ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ଟୋକାକୁ ପିଟିକି ଗୋଡ ତଳେ ପକେଇବ। ହଁ ନା ନା? ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଗଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମରିଗଲା, ରାସ୍ତା ଅଟକେଇବେ କିଏ? ଏଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବେକାର। 100 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିବ ବେକାର ପିଲାଟିକୁ, ଯା ଆଳୁ ଆଣିବୁ, ପିଆଜ ଆଣିବୁ, ଟମାଟୋ ଆଣିବୁ, ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ବଳିଲା ସେ ଖାଇଦେଲା, ତାକୁ ହିସାବ ମଗାଯାଏ ଘରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପିଲା କୁହେ ଯେ ପଛେ ଇଟା ପିଟିବା ଲାଗି ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବି, ପଛେ ଦାଦନ କରିବି। ଚାକିରି ଟେନସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଦେଇଦେଲି, କିଛି ଚାକିରି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାହାରିଲା ନନ୍ଦନକାନନରେ। ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା? 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍, ମାସକୁ ଦରମା 72,000 ଟଙ୍କା। ରାଣ ବିଦ୍ୟାରଣ। ମୁଁ ଖାଲି ଫର୍ମ ଲେଖିକି ନେଇଗଲି। ମତେ ସେ ଯେ ଫର୍ମଟା ଦେଲେ ମତେ କହିଲେ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ପଳେଇଲି ନନ୍ଦନକାନନ, ଯାଇକି ସେ ନନ୍ଦନକାନନ ଗେଟ୍ ପଟେ ଗଳେଇ ଦେଲି, ଭାଇ ମୋ ଫର୍ମଟା ବି ରଖ। ଜଣେ କହିଲା ଭାଇ ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ? ମୁଁ କହିନି ବିଏ। ନା ବିଏ ଏଠି ପରା ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ମଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ MSc ବି ଅଛନ୍ତି, MBA ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ପାଇବନି। ମୁଁ କହିନି ମୋର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ମୁଁ ପାରିବି। ଚାଲିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଭାଇବା କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଏକିଟିଆ ଓକେ। ମତେ କହିଲେ ତମେ ଚାକିରି କରିବ। ମୁଁ କହିନି ଆଣନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। 72,000 ଟଙ୍କା ଖେଳ ଲାଗିଛି। ମାଇଲି ଦସ୍ତଖତ, ଫାଇନାଲ କାଗଜଟାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଗଡରେଜ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ ଚାକିରିଟା କ'ଣ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ମାରିସାଣି, 72,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ମାରିବେ ନା ନାହିଁ? ମାରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଚାକିରିଟା କ'ଣ? ହଠାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ମତେ କହିଲେ ପପୁ ବାବୁ ଆମର ଏଇ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ବାଘ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ମରିଗଲେ। ସରକାର କହିଲେ ବାଘ କାହିଁକି ମଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ନେଇକି ଦଉଥିଲ, ସିଏ ଶୋଉଥିଲେ ନା ଉଠୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ 15 ଖଣ୍ଡେ। ଏଇ 4 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ନା ତା ଛାଲ ଟିକେ ରଖିଛ, ତମେ ପିନ୍ଧିକି ବଣ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବ। ବାପା ରାଣେ ଢିଙ୍କି ଗିଳି, ଆଉ କରିବ କ'ଣ? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାରି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ପୁଲିସ ଠେଙ୍କିଣି। ମୁଁ କହିନି ନା ବାବା କରିଦେବା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଣ ଡ୍ରେସଟା। ଛାଲ ଟିକେ ଆଣିଲେ, ପଛ ଆଡ଼ୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଇ ସିଲେଇ କରିଦେଲେ। ସିଲେଇ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିନି ସାର୍ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭଳିଆ? କହିଲେ ତ ଗାଁରେ କିଏ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନଈକି ଠିଆ ହବ, ଏଇମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ କେମିତି ତାଳି ମାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି। କହିଲା ନା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଏଇଠି ମାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଗିବନ ଘର ଅଛି, ସେଇ ବଣ ମଣିଷ ଘର, ଛୋଟିଆ ରାଉଣ୍ଡ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ଗଛଟେ, ସାଇଡ୍ର ପାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ମତେ ନେଇକି ରାତିର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଡିସେମ୍ବର 13 କି 14 ବୋଧେ ମୋର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଯାଇକି ରହିଗଲି। ରହିଗଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଗଳିଯିବୁ, ଏଇ ଡାଳରେ ଟିକେ ଝୁଲିବୁ, ଏଇପଟେ ବୁଲିବୁ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇବୁନି। ବାସ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଭର୍ତ୍ତି, ତା ପରଦିନ 10,000। ବଣ ମଣିଷ ମୁଁ, ବଣ ମଣିଷ ଘର ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛି, ଡାଳ ଧରିକି ଝୁଲି ଯାଉଛି। 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ଇଏ ଚାକିରି ଓକେ, ଆଉ 72,000 ଦରମା ହବ। 5 ଦିନ ପରେ, ସରି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ, ରାଣ ସେଦିନ ବୋଧେ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଚାରିପଟେ। ଆଉ ମୁଁ ବଣ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଆଉ ଏ ବଣ ମଣିଷ ନାଚିଲୁ, ମୁଁ ବଣ ମଣିଷ ତାଳି ମାଇଲୁ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ, ଓକେ। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି। ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲା, ମତେ କହିଲା ରେ ବଣ ମଣିଷ, ସେ ଡାଳ ଧରିକି ଝୁଲିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ। ଗଲି, ଧରି ପକେଇଲି, ଝୁଲିଲି, ସବୁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ବଣ ମଣିଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ମାପରେ ହେଇଛି 12 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଏଇଟା ସେଟା ଶୁଖିଲା ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗଲା। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଉଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲି, ନେକ୍ସଟ ଗ୍ୟାଲେରୀଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲି, ସେଇଟା ବାଘ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ସା ପଡ଼ି ତ ଯାଇଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲାକୁ ହେଇ ଗୋଟେ ବାଘ। ହଠାତ୍ କି ପବ୍ଲିକ ପାଟି କଲେ, ଛୁଆ ହେଇବେ ଆଜି ବଣ ମଣିଷ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ମଜା ହବ। ବଣ ମଣିଷ ବାଘକୁ ମାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ମାରିଥିଲା ବେ ବାଘକୁ ମୁଁ ମାରିବି ବେ ବାଘ। ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ବାଲା ତମ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ ରେ, 72,000 ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖି ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ ବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ
मैं मारबे बाघ हाथ मार नुहबे किछि हबो नै पूरा आउ कुआडे जिबि से कांथिया ना गली आउ से जो पाचेरी बाघ पूरा इठी रे भाई तो गोटळे पडछि मोर चाकरी दरकार हठात बाघ कहला काई पाटी करछु मु भी तो बढिया पिंधिछि माने चिंता करंदो को परिस्थिति बेकार पाई मु सिना सिटी जाइतिली आउ